Debutant Shaira Clara de Nieva! Ayan. Sige, siya there. So tonight is indeed her night. The very beautiful, very elegant, the Shaira. If we were debutant, Shaira and their father and daughter dance. Can we give them a round of applause, please?
As you step into adulthood, I pray that you continue to put God in everything you do. God, may He guide your decisions, strengthen your faith. God, keep trusting Him and walk in His ways. Happy birthday. Good evening everyone. Happy 18th birthday, Ja. Dito ba yun dito? Karon 18 ka na. Kabalo na ka kung unsa imong buhaton o nang padayon lang si mohang mga dreams nimo sa kabuhi o munang focus sa imong goals o garang mamatid ka sa tuang parents o sa tuang mga taas-taasan pa nato. Basta ikaw ang last. Hi, good evening. Good evening, sorry. Thank you for inviting me to this exclusive event with your family. And we are also your family in heart. And I know that even if you do not know the future, but always pray and also always remember our God's word. And I know that kahit sa anong pangakaton nga katuan mo, we're always here for you. Kag kabalo ka na kung gaano ka namon kapalangga as a friend, kag ma-feel mo na hindi namon mahambal kung paano, pero kabalo kami na-feel mo with all of your heart and also with all of my heart. I love you, Ja, and happy birthday. Next, we have Ms. Regine Tolentino. Ms. Reg, your message to our debutant? May copy. Grabe, parang ano kita nga sound. Happy birthday, Jaira. Today, you step into, tonight you step into adulthood with all the dreams, chaos, and freedom that comes with it. I hope you stay bold enough to chase what excites you, humble enough to learn from the stumbles, and kind enough to learn to bring others with you. You've already made the last 18 years brighter just by being you. So I can wait to see what you do with the next 18. And happy birthday, Alit. I love you so much. Yes, indeed. He already had 18 bright years and many more years, brighter years to come. Next, we have Ms. Laika Jimenez. Ms. Laika? Can we give Ms. Laika a round of applause, please? Palakpakan na si Ms. Laika. There. Before anything else, I just want to say happy 18th birthday, Jaira. We've shared a lot of good memories, and I'm always grateful to have you as a friend. As you start this new chapter of your life, I wish you happiness, good health, and the courage to chase your dreams. Enjoy your special day and make lots of great memories, and we'll always be here to support you. I love you, Jen. Thank you, Ms. Laika. Next, we have Princess Lara Torre. Wala si Ms. Princess. We have Ms. Charlene Negro. Ayan, Ms. Sha, your message to our debutant. Good evening, everyone. Happy birthday, Jai. Actually, isang 2 years nga wala tang kita ay isang last tang kita ay isang graduation. Wala ko nag-expect nga i-invite mo ko tapos yung pa ko in candles. Nakakaba ko that time, wala ko nalimtan ni Joy. So, today is your 18th birthday. Ay, ang gusto ko lang gidihambal si mo, Chai, is good luck sa imong new journey as a fresh college students. Don't pressure yourself. Enjoy your life as a teenager, and I know nga proud you sa imong mga parents.
Kag, I wish for you is Jai, God can Lord sang good health every day and a successful journey and a bright career in the future. Once again, happy birthday, Jen. Thank you, Ms. Charlene. Next, we have Nicola. Next, we have Christine Jean Dumipik. Next, we have Heart Panolin. As Ms. Heart. Good evening, everyone. Happy 18th birthday, Manang Jaja. As one of your 18 candles tonight, I thank God for your life and for the blessings that you are to the people around you. It is truly a joy to celebrate this special milestone with you. As you step into adulthood, my prayer is that you continue to trust God and keep Him at the center of your life. Always remember His promise in Jeremiah 29 verses 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." No matter where life takes you, may this verse reminds you that God has a beautiful purpose for your life. Padayon lang sa pag-alagad sa atong Ginoo o sa pagsalig sa iyaha. May your faith grow stronger, your heart remain kind, and your life continue to shine for Christ. Happy 18th birthday, Manang Jaja. May God bless you abundantly and guide you in this new chapter of your life. Thank you so much, Heart. Next, we have Summer Panolin. Summer? Your message. Hi, Manang Jaja. Happy 18th birthday. May this year bring you courage to chase your dreams, strength for tough days, and endless reason to smile. Happy birthday now. Thank you, Summer. Next, we have Maria Deniega. Marian. Okay, sorry. Marian Gale. Marian. Good evening, everyone. Hi now, happy 18th birthday. Wish you happiness, success, and more blessing in life. Padayon lang sa pag-achieve si mong dreams o padayon lang po sa pag-alagad sa Ginoo. Enjoy your special day and stay blessed. Enjoy your special day and stay blessed. Next, we have Jaya Marie Deniega. Your message. Hi Nanja, happy birthday. We love you so much and I wish you to have a good health and stay safe always. Dagang pang birthday ma'am imo and just want to say na padayon lang pag-alagad sa Ginoo and pray that you will in life achieve all your dreams and get everything you want. Thank you. Next, we have Queen Deniega. Queen? Good evening everyone, especially to our birthday girl. Happy birthday, mga gagawin, and God bless. Thank you so much. Happy birthday, Manang Jaja, and God bless. Next, we have Ms. Irish Almendras. Okay, next, we have Mary Ann Javier. So, Ms. Mary Ann? Good evening everyone. Happy 18th birthday, Jaja. Padayon lang sa pag-alagad ako sa Ginoo. Tapos, thank you kay Buot eh. Ay, Siya sunod, ano pangalan niya? Marian Rica Mohelo. William. Best friend lang sila. Isang dinagmin sa handa. Di ba, ante? Masasakyan ka tanan, di ba, ante? Kung ako pigado.
nakaya lang sa amot-amot. Amo di kaya. Para tiga duat is. Ako sa isang ginagmay nga no sadya kapag tanan. Amo na nandiya nang thank you kay buutan kay ka. Mana ako di ko pwede mag-message kay wibindot ko. Sila Ay, pahilak ko minimo. tapos pasalamat ka kayo ng parents. Gusto ko daw kalungong. Ano kayo? Parang tiga duat is naka-celebrate kita sa amo nga celebrant. Amo na God bless and good health. Wala na sa ilang mga The microphone. So, no, Next, we have Ms. Rica Mogelio. Ms. Rica? Jerilyn. May gabi sa tanan. Sasalamatan ako ang tanan ni Nadri karon. And I want to greet you happy birthday, Jam. Siya niya ang pinakabutan ako nga pakaisa and siya type man. So, thankful Japon tanong. First, ginato ang cake ginato ang pinsaron nga atong ginikanan. Dapat thankful kita kay bisan tuod nga wala kita sang kuan may kaya-kaya pero kapaninguha sila para ma-successful ang imong dibu. So salamat man sa Ginoo nga may mga tawo nga gingamit sa pagkopera naton sini nga celebration. And wish ko sa imo Jang nga hindi mo pasakitan imong ginikanan. That's why nga number 1 gid na nga bilang mga hindi ka mo mga batanon, number 1 ginugid nga bisan sa ano ka pigaduhon or sa disiplina sa inyong ginikanan, hindi nyo ipapasakitan yung ginikanan. Kaya mo inangato yung power sa itong kabuhi. So, salamat man sa Ginoo na ginapatigayon nyo kayo, ginapatigayon mo sa inyong ginikanan sa pagpangamot sa maayo, sa ginatudluan mo ka mo sa mga yung maayong dalan. So, I hope Jam na ma-appreciate ni mong gid ang tanan kag ginapasalamatan man ako nga sa amo na nga age nimo no boyfriend gid. Ay sa paglubiyo kay Dita short. Ihawon i-process ni mo yung parents kay tungod ipigado. I hope na ikaw kasi mong parents makabulig man sa ila. So, salamat gid kag happy birthday Jang. Kag hindi mo kalimtan ang pagpangamuyo sa tanan sa Tion. Yes, number 1 gid ang Lord. And salamat gid. Thank you, Miss. Hindi na galing short kung wala migo. Pagkakantaw ang classmate. Next, we have Miss Jerilyn Diniega. Good evening sa tanan. Happy birthday siya. Basta enjoy mo lang yung mga dalaga. Tapos, Actividad. hindi magkalipat nga. Center mo gid ang Ginoo sa tanan mga buluhaton. Ang advice sa imo nga tita, Basta ang tito, last silunan mama, natin. pagpapa, especially mga lula, iyang sa imo nga tagipuso o kay nang makabulig na sa imo sa future mo. May God bless your day and happy birthday, Jack. Thank you so much. Next, we have Miss Nati Torion. Miss? Mga di sa tanan, no? Happy birthday. Dalaga ka na ga. Pwede namang nubyo. Dita short. O may naana. Di man ta sure. Ang salamatan ni mo kag aghang salamat imong ginikanan kay bisag kung sa kapigado ipatigayunan gid ka sa imong birthday. So salamat sa tanan nga nag-attend ko diri sa birthday. Ang bisang pigado na atanan ang kumplito. Mga lang nga happy birthday. Happy birthday! Oh, siya, bawal ka pa na magmigo-migo.
Ay, hindi lang i-public. Supportive. Lamot ako kasi. Walang dyan ay. Next! Yes, we have Auntie Bibim. Sige. Walang kawala. Your next Dayon, Auntie. Sige. Pwede ka na dira na lang. Oh. Happy birthday, Ja. Kabalo ko nga willing gid ka mo mo eskwela. That's why nga mo na akong gikuan sa imuha. Eskwela gid. Bahala na kay patapusay gid ni. At Correct. the end. Happy birthday. Happy 18th birthday, Ja. Correct, yes. Tapos walang atrasan. Next, we have Lola Florenda Deniega. Ngayong gabi sa tanan. O sa mga bisita ni Dayjoy, ni Guder. O labi na kita taga Bito. O ako ang bilang akuhan, ako ko kay ko salamat nga ako ang kinagot ng apo ni Guder sa kapigado sa mga bisita. Naninguha gid nga napaproud po si siyang anak. O ja, para dayon lang imuhang kabutan ja. Kamu ni Rejoice, totoo rin. Ako'y kasaway ninyo. Di pa dayaw pagid mo sa uban ako pong mga apo. Nga aming ubang mga apo. Pero, dayaw dyan ko. Ako'y kasaway. Ang paninguha ni Papa ni mo, bimama ni mo. Abay pa na, ang inyong paninguha, may baylo sa lihong nga ano. Daghan lang salamat, pinilang koto. Thank you so much, Lola. Next, of course, last but definitely not the least, the mother. Ang rule, wala ko no hindi ay ha. Oo, sige. Go, mami. May gabi sa tanan. Tanan-tanan nga nagtambong, nabili sa akong mga igtagsa, mga bayaw, ugangan. Salamat kayo. Happy birthday, Ja. Alam mo lang to. Happy birthday, Ja. Pero basta Ja, action speaks louder than words. Na, alright. So, can we give our 18 roses a big round of applause? Ayun. Sige. And this time, we will be singing the happy birthday song now with the Ja. Sige. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. One more! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Shasha! Siya, dito pa sa cake. Sige, dito ka sa cake, Ja. Please proceed sa... Yes! Yay! Napakasaliwanag ng sabi ka, Shaira! Ja, please. Dito mo! Picture to! Picture yo! Happy birthday, Ja. Wish na ko na mapadayo lang mo kabuutan sa pag-eskwela. O support na sa imong mga ginikanan. Yun tas may ginikanan ka pala na support na sa imo. Padayon kasi mga pangarap. Wala nga, happy birthday. Ayun na siya. Akon nga prayer sa imo is that malabot ni mo ang ando kung ano mo gusto magdako, ano mo gusto nga trabaho,
Kag I pray nga maging matutong ka pagit sa pag-serve sa Ginoo sa imong family. Kabalo ko butalan ka nga bata. Gipad ako kasing maayo ni Auntie kag ni Tito Goder. Kag super blessed sila to have you as their daughter. Kag kabay pa nga ma-enjoy mo ini nga gabi. Kag kabay pa nga daw pagit birthdays kag manobyo na ka. Wait, ikaw ko na. Sige so happy birthday kag God bless sa imo nga next nga journey sa imong life. Thank you, Mami. Next! Butan mo, labi na gid. Padayon di ka sa imong eskwela nga makabot nimo imong handom sa kinabuhi. Kaya abi nimo dya, di lang sa ka magnobyo-nobyo. Diretso dya. Next tayo si Ani. Oh, nagtamo na gid no.